माननीय मंत्री जयशंकर मुंडा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक इन न्यू वीडियो। तो सारे आज हूँ दशहरा माने दशमी आज पूरा आज आम ये जगतसिंहपुर पूरा टोटाली जिते मेढ़ होती दुर्गा माँ आज आम पूरा कभर करा ब्लग्रे बर्तमान भी टाइम है मात्र सका 9टा। आज आम चलू आम गाड़ी पूजा हम जेहेतु भाई मोर चल जाऊँ गाड़ी पूजा भिडियो आड करदे आपर सन्ध्या पूरा जगतसिंहपुर कभर करेंगे। आज रावण पोड़ी हम कभर करेंगे। भिडियो कंटिन्यूसन देखते। तो फ्रेंड्स गाड़ी पूजा हो गला और एबे टाइम आम लेंबू फटा हम गाड़ी चका तले भाई फटाऊँ देख पारे। तो फ्रेंड्स फाइनली आम आसी घर पहुँची गलु आबे मैं रोची आउ नेक्स्ट मु ब्लॉग स्टार्ट करी संध्या बेले जाइए देखा जगतसिंहपुर केमी कौन मेढ़ सब हो। तो फ्रेंड्स फाइनली आम रेडी गलु जावाई दशहरा मेढ़ देखा चलू आम जगतसिंहपुर रेडी गलु फाइनली। बर्तमान टाइम है 6टा। चलो वीडियो कंटिन्यू करते देखु। और देख पाते रास्ता को एंट्री कला बेले लाइट सजासजी किसी एभली भाव में आरंभ। तो सांगने एवं जो मेढ़ा आप देखिए यहाँ हूँ आम गांधी छक जगतसिंहपुर। तो ये नेक्स्ट जो मेढ़ा देखिए यहाँ आमर है गोपाल सागर रे। सांगने आपण मैंने जो नेक्स्ट जो मेढ़ा देखिए यहाँ आमर है कॉलेज छक जगतसिंहपुर। यही मेढ़ा आमर कॉलेज छकर टिके आगू को होईची। यही मेढ़ा आमर देख पारे कोर्ट छकर होईची। तो सांग मैंने एबे जो मेढ़ा आपण देखिए यहाँ आमर सान बजार रही। ये जो मेढ़ा आमर है सेंट्रल रे माने सान बजार बड़ बजार मझिरे। तो ये जो मेढ़ा देखिए ये आमर है पूरा बड़ बजार उपरे। तो ये जो मेढ़ा देखिए ये आमर है मेडिकल रोड। एबे जोड़ा देखिए ये आमर गोटे मंदिर माने राम को मंदिर ये पूजा होची। यहाँ गोटे मंदिर माँ दुर्गा मंदिर ये पूजा बंदी हुए सब वर्ष। सो फ्रेंड्स फाइनली आम जगतसिंहपुर सब कवर करदे मेढ़। एवं जा बालिकुदा आ देखा बालिकुदार केमी कौन होती से भल भल मेढ़ हुए। जो मेढ़ा देखते यहाँ आमर है बालिकुदार काठगोला छक। यहाँ आमर है पूरा बालिकुदा मार्केट उपर।
ବାଲିଗଦା ସରିଗଲା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଆମ ସାହି ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ସବୁ ମେଢ଼ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଖକୁ। ଆଜି ଯେଉଁଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ କଲେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆ, ଏଠି ଆମେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛୁ ପ୍ରଥମେ। ସୋ କଲେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଭିଡ଼ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଠି ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ବଡ଼ ରାବଣଟେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ମଉସା ଜଣେ ଖଞ୍ଜୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ ସହଜରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରାମାୟଣ। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ରାମାୟଣ ହୁଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ। ରାବଣ ଯେମିତି ବଧ ହୋଇଥିଲା ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନାଟକ ଟାଇପ୍ର କରିକି ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରିବେ। ପୁରା ରାମାୟଣ ଯେମିତି ହୁଏ ପୁରା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେ ପଳେଇବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମୁନି ଋଷି ରୂପରେ। ଏବେ ରାବଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାମାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କଟ୍ କରି ପକାଉଛି। ଏବେ ସୀତାମାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଟାୟୁ ଆସିଲେ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମର ଏଇ ରାବଣ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଜଗତସିଂହପୁର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଘର ଆଣିଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆମେ ଆଉ ସେଠି ନ ଖାଇକି ଘରକୁ ନେଇଲୁ ପାର୍ସଲ। ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ କଭର୍ କରି ଦେଖେଇଛି ମେଢ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।